नमस्कार श्रीयुत शिवप्रसाद मेहर वेस्टर्न ओडिशार पश्चिम ओडिशार तथा संबलपुर जड़े जनाशुना सांबादिक विभिन्न राजनैतिक प्रसंग उपरे से निजर मतामत रखती लेखती सारा ओडिशा तांकु ग्रहण करिथाए। श्रीयुत मेहर आपण जिले रे संबलपुर रे ओडिशार सबुठारु आकर्षणीय राजनैतिक निर्वाचन युद्ध जारी रही ए पूरा दृश्यपट को आपण केमती देखुचंती जनमत को केमती आपण आकलन करुचंती श्रीयुत मेहर? देखंतु निर्वाचन मात्र के आकर्षण थाए समस्त उत्कंठा थाए कौन निर्वाचन के तार घोषणा आगु लोके तार प्रति आकर्षण रही उत्कंठा रही एथर किसी नुआ कथा ना कि एथर कौन होती आमर टिके आकर्षण बढ़ी जाइए कारण आम जो आशा करूँ जो राज्य रे जो शक्ति जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी सहित केंद्र पार्टी जो गोटे कोऑर्डिनेशन थिला सेटा काम करिवो एथर किंतु काम करूना दीटा जाक शक्ति दीटा जाक महारथी कहले हम कहीं से दुही शासन कर जड़े केन्द्र जड़े राज्य में दोक मध्य पड़ूना कहीं पड़ूना से बुझे मत लगुच बोधे पोस्ट इलेक्शन कौन गोटे एलायंस बोधे थाई पारे मत प्रकाश दास श्रीयुत बबी दास एवं धर्मेंद्र प्रधान को भितर जो निर्वाचन प्रतिद्वंदिता होची श्रीयुत मेहर आपण केमती तांकर स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालिसिस करूछंती? देखंतु दी जन पछरे दीटा महाशक्ति अच्छी जो बड़ बड़ व्यक्तित्व अच्छा धर्मेंद्र पछरे मोदी जी अच्छा नरेंद्र मोदी जी कि दिथर प्रधानमंत्री होता कार्यक्रम तो ओडिशा माने राज्य कौन देश बाहर बाजिला अन्य जन होती नवीन पट्टनायक जे कि गत 25 वर्ष है निरंतर भाव मुख्यमंत्री बसर राज्य में कई प्रतिद्वंदी आज ना काले कारी के ठिया एपर्यंत कहीं दिशुना चेयर रू हटे देकी बसिया पर लोक आम राज्य में देखी पारूना सीधा कथा से तांकर पार्टी कौन कर न कर किंतु नवीन पट्टनायक जो स्थिति अच्छी सेटा बर्तमान अजय आ दुही पक्षरे दुई जन प्रतिद्वंद कर नवीन पट्टनायक प्रतिद्वंद कर प्रणव किशोर दास ताले आमर नरेंद्र मोदी को प्रतिद्वंद ग्रहण कर लोकंकर लॉजिक कौन देखो लोकंकर किसी रिएक्शन आसी पारे आम बुलुचु फील्ड बुलुचु आज सकाଳେ भी दीटा माने बीजेपी प्रेस मीट करी बीजेपी प्रेस मीट कर दुहींकर मतामत रखुच्च किंतु लोकों प्रतिक्रिया एजाए बाहरी पारि ना कारण हूँ एमाने केही तांकर नामांकन भरी ना नॉमिनेशन फाइल है वर्तमान स्थिति एमित अछि एते बड़ बड़ रैली होउची आगो दुहींकर तो लोकंकर प्रतिक्रिया कौन होउची? प्रणव प्रकाश दास जाजपुर को प्रतिनिधित्व करी आसुतिले से वर्तमान संबलपुर को जाउचंती राजनीति रे एभली घटना कम घटे जेताबेले जड़े नेता उपकूल ओडिशा छाड़ी वेस्टर्न ओडिशा को जानती एवं शक्ति परीक्षा करती एवं केंद्र मंत्री सीटी प्रतिद्वंदिता करुचंती तो लोकों भितर कौन सब प्रतिक्रिया आपण देखुचंती श्रीयुत मेहर? आमे गोटी गोटी कहबा आपण जा कहले प्रणव किशोर दास से घर जाजपुर तांको बापा एकादी तांको समय एठी किछि तांकर माने परिचय थिला एठी कॉलेज पढुथिले लंगर साहे परिचय थिला किंतु तांकर प्रणव बाबू को एथि परिचय नाही से तांकरी बापांको परिचय नै के राखन किंतु कथा हला जे वर्तमान जो स्थिति रे अछि जे कई जने भी जदि भारतीय नागरिक हितबो कोन जगह से पंजी करि पारे माने संविधान अनुसार किछि प्रतिबंध नाही किंतु एठी गोटे बड़ होछि जे भावनात्मक प्रतिबंध अछि ताकू स्थानीय लोके कटकिया बोली कि माने ग्रहण करिवे कि नहीं ते कथा ए लोक तांगर पत्ता खोली ना तांकर कार्ड ये टू बी डिस्क्लोज रखि जो तांको अध्ययन करती कौन कर गोटे 25% शासन शक्ति अच्छी गोटे बेस अच्छी पारे कर्मकर्ता अच्छा सपोर्टर अच्छा सब ठीक अच्छे किंतु जनसाधारण जी कि भोट देवे मतदाता तांकर शक्ति से जाए चाखी ना जानी ना से भी चेष्टा कर लोक विश्वास भाजन विभिन्न सभा विभिन्न संपर्क में कौन आलोचना चली श्रीयुत मेहर? धर्मेंद्र प्रधान तो यथेष्ट आगु निर्वाचन घोषणा आगु एठी से मुख्यमंत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यक्रम आसते आगे बुलाबुली कर जानी जो से राजनीति नथिले बापा के समय जानी तो ही इज नोन कैरेक्टर इन संबल नुआ कथा नुहे कि कथा लोक से व्यक्तिगत परिचयटा अलग
से बर्तमान कौन डेलीवरी देवे तो आम आशा करुचु जेहेतु से गोटे प्रभुत्वशाली प्रभावशाली व्यक्तित्व अच्छा आम कैबिनेट रे जदि जीतिकी जीवे तेल बोध पुणी मंत्री हे मंत्री होकले किसी करें लोक आशा रही गोटे आश्वासन अच्छी आशा तो नुह आश्वासन रही कि केते डेलीवरी हे केते जीतबे कौन करेंगे से विषय वी आर दैट इज फ्यूचर अनसर्टेनिटी अच्छी इनफिनिट एथिरे आमे बर्तन कहि परबानी आमे खाली गोटे हमर गोटे एक्सपेक्टेशन अछि हमर गोटे आशा अछि संबलपुर रे सीता मेहर दुही पखरु प्रचार गमागट चली बहुत जोरदार चली कहीं कौन सी कंप्रोमाइज कर नांती कौन सी तान कहीं माने टिके भी कंप्रोमाइज कर गमागट चली उभय पक्षर जोरदार चली कौन जगह रे शक्ति कहार अधिका अछि सीता मेहर दुही कर प्राय प्राय पाखा पाखी अछि कंपेरेबिलिटी अछि ये जेतु राज्य में 25 वर्ष शासन 24 वर्ष शासन रही क्षमता एडमिशन उपर गोटे ग्रिप अच्छी अपर पटे से अच्छा केंद्र सरकार भी अनेक जगह केंद्रीय प्रतिष्ठान रही तो उभयंकर माने ठीक अच्छे गोटे बैलेंस पावर ऑफ बैलेंस टग ऑफ ठीक चली कहीं क्या उणा एवं जना कहा भी कौन वीकनेस की दुर्बलता दिशु ना जना पड़ना से जना पड़ो जो मतदाता मुह खोल लोक जो प्रश्न करेंगे आरंभ करेंगे कैंपेन आम से स्तर को जाना एम जाके भेटुंट गुडविल भिजिट्स ऑल दीज आर गुडविल भिजिट जो प्रचार आरंभ हम लोक जो सामना करेंगे साई पड़ारे लोके जमा हो पचारे से जना पड़ो प्रश्नर गांभीर्य केते अच्छी डेप्थ केते अच्छी से जना पड़ो से एक्सेप्ट केते ग्रहण कर जना पड़ो बर्तमान लोके चुप अच्छे देखुं मेरा आपण जानापी चाहिए लोक इश्यू कौन संबलपुर रे को प्रश्न सब निर्वाचन समय सामना को आसुची देखु जदि आम स्थानीय समस्या संबलपुर समय देखा गुड़ाए समस्या अच्छी आमर जो स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट नगर निगम गठन हो गला आज 10 वर्ष ऊपर हो गला ए जाए दीटा निर्वाचन समय अवधि गड़ीगला निर्वाचन होनी एपाई किए क्या दायी करवा से विषय कथा हो राज्य सरकार गोटे भूल रही बोलिकी गोटे हाइकोर्ट स्टे है राज्य सरकार स्टे उठा विषय कि माने गतिविधि जना पड़ना स्टे जदि लगा राज्य सरकार अच्छा शासन रे क्षमता अच्छा से उठेबा कथा से जाए से विषय किसी ना जब भूलटे कले जदि गोटे भूलटे कले से भूलटा स्टे है से उठेबा कथा किंतु दीटा निर्वाचन गड़ीगला से उठे ना से बर्तमान काठगढ़ा लोके प्रश्न पचारे उत्तर देवा द्वितीय कथा विरोध में थी विपक्ष थी भी जदि भारतीय जनता पार्टी से विरोध किसी न कर भी उत्तर देवाक पड़ो गोटे मुद्दा गोटे प्रसंग या व्यतीत संबलपुर गोटे बहुत माने भाइब्रांट जीवंत प्रसंग रोचे जे स्थानीय विकास और विशेषकर संबलपुर हाइकोर्ट बेंच प्रसंग हाइकोर्ट बेंच आज नुह आज्ञा 5 दशंधि है मुझे जानी प्राय 50 वर्ष लोक आंदोलन कर तल विषय आंदोलन कर गत डिसेम्बर रे गोटे चक्रांत करी चक्रांत कहि गोटे करी दली दिया खत्म कर दिया रागटा अच्छे खाली सेतक नुह ताकू नहीं किसी वकिलों को भीतर करदे किसी सामाजिक कार्यकर्ता को अरेस्ट करदे धमकईले पुलिस लगे डरइले ना से प्रसंग आसो लोक मध्य प्रसंग अच्छी कौन कहले सुप्रीम कोर्ट का निर्देश रे गिरफ्तारी होइतिला सुन गिरफ्तार तो स्थानीय पुलिस कर स्थानीय पुलिस कर्तृत्व अच्छी राज्य सरकार उपर ए सुप्रीम कोर्ट को आम कहीं दायी करवा सुप्रीम कोर्ट जोड़ा देला जे से जो कोर्ट भितर जो कार्य कले निंदनीय है से विषय कहबार किसी ना कोर्ट भीतर सेमती माने जज सामना जज सामना सेमती अशोभनीय आचरण आदौ ग्रहण नुहे कई पसंद करना तो ताई हैंडफुल ऑफ पीपुल 5-10टा लोक तुम गोटे समूह को पूरा संपर्क को दली दल व्हाट इज दिस कि निया एटा कोन जनसाधारण संबलपुर कहतु आपण सिना जने इंटेलेक्चुअल आपण संबलपुर शहर रे रहउचंती आपण लॉयर इश्यू उठाउचंती बेंच हाईकोर्ट बेंच कथा उठाउचंती आउ संबलपुर रे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काहे की वोट होउनी से कथा उठाउचंती किंतु कॉमन मैन जे संबलपुर शहर ठारू दूर रहउची से किंतु वोट दबो से जतले प्रश्नटी ता मन भितर उठुची मु बीजेडी को वोट देबी ना बीजेपी की देबी धर्मेंद्र प्रधान को देबी ना प्रणव प्रकाश दास को देबी ता भितर कोन एई प्रश्न सब आसुची कॉमन मैन गारे रहउथिबा मजदूर लोक कॉमन मैन पाखे तांको अन्य समस्या अछि तांकर स्थानीय विकास डेवलपमेंट की हे परनी
ଅବଶ୍ୟ ଗତ ଦିନରେ କିଛି କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଗୋଟେ ସିୱରେଜ ବୋର୍ଡ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲିଛି। ପୁରା ସହର ସାରା ରାସ୍ତାଘାଟ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ରିପେୟାର ହେଇ ଯାଇ ଆସି ହଉ, ଧୂଳି ଉଡୁଛି, ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହଉଛି। ଏବେ ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଲୋକ ତ ଏଟା ତ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଜବାବ ତ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜବାବ ଦେବେ ନା। ସିୱରେଜ ବୋର୍ଡ ତ ତମର କାମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତମେ ଗାଁ କରିଛ। ଲୋକ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାର ଲୋକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମେହେର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତ ଭାବନା ନେଇ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଚାହିଁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନିଜର ସମସ୍ୟା ଦେଖ, ଦେଖିକିରି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ହାବା ଉଡ଼ିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଇ ହାବାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଲେ। ସେ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଲୋକସଭାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଆଉ ବିଧାନସଭାକୁ ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେମିତି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏଥର ସେମିତି ବୁଝାମଣା କିଛି କାମ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି, ଉଭୟଙ୍କର ଷ୍ଟେକ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଲୋକ ସେଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିହିଁଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡୁଛି, ଦିହିଁଙ୍କୁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡୁଛି। ଆଗ ପରି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥରେ ଯୋଉ ହେଇଗଲା। ତୃତୀୟ କଥା, ଏଥର ଅନେକ ଜାଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ତାର ଶକ୍ତି ଦେଖଉଛି। ଏଇ ଦେଖଉଛି ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ 11th ଆୱାରରେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ଜଏନ କଲେ କଂଗ୍ରେସ, ସେ ତ ଥରେ ଥିଲେ ନା, ଏଠି ସାଂସଦ ଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ନା। କମ ସେ କମ ଦିଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସି ମାନେ ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆଉ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ସେ ସେଟାକ ଲୋକ, ସେଠାରେ ଆପଣ ଜାତିଗତ ଭୋଟର ଗୋଟେ ପ୍ରାଦୁର୍ଭ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ନିଆ ହେଇଛି। ତ ଏ ଦିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ଦାସ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେମିତି କାଟ କରିବେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଥା। ସେ ଦିଟା ଆମର 7ଟା ସେଗମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଦିଟା ସେଗମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ମେହେର, ଆଉ ଏମିତି। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସମ୍ବଲପୁର ହୁଁ, ସହରରେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅଛି, ମ୍ୟାଡାମ ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିନି। ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗତ ଥର 2019ରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ରୋହିତ ହୁଁ, ପୂଜାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମୋର ହୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଭୋଟରଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଡାକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବି, ରିଟାୟାର କରିଗଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରଦର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅନ୍ ଦ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ବିଜେଡି, ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ରଖିପାରିଲେ, ସେ କାହିଁକି ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ଯିବେ କହିନାହାନ୍ତି, ଜୁସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଆପ୍ରେହେନ୍ସନକୁ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଛାଡ଼ିବାଟା ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇବିଲିଟି ଅନ୍ ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ତମେ ମ୍ୟାଡାମକୁ କେମିତି ବିଷୟ ନେଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ କେସ୍ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ଏଠି, ପ୍ରଥମ ଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗତ 5ଟା ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ କରିଥିଲେ। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ବିଏ ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଏକା ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଆଣ୍ଟି କୁହନ୍ତୁ। ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ବା ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ, ପ୍ରୋ ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ବା ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ କାହା ସପକ୍ଷରେ, ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ନା ସତ୍ତା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଚାଲିଛି ଉଭୟ ଏମଏଲଏ ସିଟ୍ରେ ଆଉ ଏମପି ସିଟ୍ରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଗତ 5 ବର୍ଷରେ କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସତ କଥା। ଏଠି ସେ ଜଳ ଦୁଶୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଅପରେସନ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର ରହିଗଲେ, ଆସିପାରିଲେନି। ଲୋକଙ୍କ ସେ ଦୋଷ ରହିଛି, ତମେ 5 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଆସିଲ ନାହିଁ, କାମ କରୁନ। ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଇନକମ୍ବେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବ। ସିଟିଂ ଏମଏଲଏ ଯଦି 5 ବର୍ଷରେ କିଛି କରିପାରିନି, ତା ପୂର୍ବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭେରି ପୁଅର। ସେ ଜବାବ ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, କରିବେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ସେ କେତେ ବୁଝେଇବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ସିମିଲାରଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେଡିର, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁନି। ସେ ଆଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସରକାର ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କହିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ କାଢିଦେଲେ, ପୁଣି ତାକୁ ପୁଟଲେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ, ତାକୁ ରଖିଦେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଯାଇକି ରେଖରେ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ପୁଣି କାଢିକି ସବଳ କରିଦେଲେ। ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାର୍ଟିର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟ କେତେ ରହିବ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର କେତେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଲୋକ ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି 4ଟା 5ଟା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ, ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ କିଛି ଲୁଚି ପାରୁନାହିଁ। ଜଣେ ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତମକୁ କାଢିଦେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ପୁଣି କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଦେଲ,
କେମିତି ଏତେ ବଡ ପାପ କେମିତି କଟିଗଲା? ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିଧାୟକ କେମିତି ହେବେ? ପାର୍ଟି ଜବାବ ଦବ ନା, ବିଜେଡିକୁ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତାଙ୍କ ତ ପାଖରେ ପୁରା ଉତ୍ତର ଦେନି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ପଲ୍ସ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତ ଆପଣ କେମିତି ଏ ପଲ୍ସକୁ ରିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତ ମେହେର? ପୁରା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ଆଗ ନିର୍ୟାସଟା କହିଦିଏ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରି। ନିର୍ୟାସ ହଉଛି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ବିଧାୟକ ପଦ ପାଇଁ ଜୟାନ ମିଶ୍ର ପୁଣି ଥରେ ପାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଜ୍ ଅଛି। ସିମିଲାରଲି ସାଂସଦ ପଦ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅପର ଏଜ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବେସ୍ ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରଟା ତ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଗଡ଼ କହିଲେ ଚଳେ। ଏବେ କେମିତି ମଝିରେ ସିନା ଅନ୍ୟ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଜୟ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ଅଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କର ବି କର୍ମ ଏଇ କେମିତି କରିବେ ସେଟା ସମୟ କହିବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଇକି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତ ଏତେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଂସଦ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ହାତରୁ ପଇସା କାଢୁଛି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ପଇସାର ଖେଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ବିନା ପଇସାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ତାର କିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତ ମାନେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ହଉଛି। ହଁ ପଇସା ଉଡୁଛି ନା, ପଇସା କେମିତି ଉଡିବନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାର ଅଭାବ କୋଉଠି ହବ ନା? ବିଜେପି ପାଖରେ ନା ବିଜେଡି ପାଖରେ। ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସଂସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ପଇସା କୋଉଠି ଅଭାବ? ପଇସା ଉଡୁଛି। ପଇସା ଅଭାବ କୋଉଠୁ? ଉଡୁଛି, ପୁରା ଉଡୁଛି। ଆଉ ପଇସା କଣ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡ ଭୂମିକା ନେବ ଇଲେକ୍ସନରେ ଶ୍ରୀତ ମେହେର? ଟଙ୍କା ଯିଏ ଅଧିକା ବାଣ୍ଟିବ ସେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇବ, ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥିତି ଅଛି ନାଇଁ, କି? କିଛି ଭୋଟ ତ ଟଙ୍କାରେ ଯିବ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିଛି ଅଛି ଭୋଟ ସେମାନେ କି ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ସେଟା କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରିହବ ସେଟା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। କି ଯଦି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଜଣ କେମିତି ଅଟକେଇବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭୋଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଟଙ୍କାରେ, ସେଟା କେହି ଅଟକେଇ ହଁ। ପାରିବେ। ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଦେଶ ଯାଉ ଯୁଆଡେ, ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ପଇସା ଆସିଲେ ସେ ମତ ଦେଇଯିବେ। ପଇସା ନଦେଲେ, ଏବେ ତ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ପଇସା ନଦେଲେ ମିଟିଂ ଲୋକ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମିଟିଂ ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ଦିଅ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଖାଇବା ତାଙ୍କ ଚଏସରେ, ଚିକେନ ଦେବେ କି ମଟନ ଦେବେ ସେମାନେ କହିବେ। ଏବେ ଦେ ଆର ଡିକ୍ଟେଟିଂ ଟର୍ମ ନା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆସିଗଲାଣି। ଏକଥା ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ହଉନି। ତ ଯେହେତୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ହାତ ଚୋବେଇବା ହାତ ଦେଇଛ, ସେମାନେ ଚୋବେଇବେ ନା। ତ ତ ଶ୍ରୀତ ଜନସାଧାରଣ ମେହେର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଲେଟ୍ ମି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ହଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେପରି ନାହାନ୍ତି, ଏଟା କହିବା ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେ ଭୋଟ ଏଣ୍ଟାୟାର ବେସଟା ସେମିତି ମୁଁ କହୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପଇସା ନେଇକି ଭୋଟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଇସା ନେଇ ଭୋଟ ଦେବେ ଏକଥା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବେ, ବିଚାର କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, ଡିବେଟ ହବ, ଡିସ୍କସନ ହବ, ତାପରେ ଭୋଟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଦାତାର ମତିଗତି ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରୁନା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶ୍ରୀତ ମେହେର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ଉଠେଇଛି। ସେମିତି ହୁଁ। ସମ୍ବଲପୁରର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ସବୁ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି? ହଁ, ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଜନସାଧାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ। କିଛି ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ। ତାକୁ ସେମାନେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ, କେମିତି ତାକୁ ଜବାବ ରଖିବେ, ତାର ଉପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଅସ୍ମିତା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ତା ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଅସ୍ମିତା ରହିଛି। ଭାଷାକୁ ନେଇକି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଅଛି, ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାବନା ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚଡ। ସେଟାକୁ ଯଦି କେହି ଲୋକ ପ୍ରଭୋଗ କରି ଉଠେଇବେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆଉ ସେଟା ଉଠେଇବା ଜଣା ପଡୁଛି, ସେଟା ଉଠିବ, ଏଟା ଉଠିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାରି ସହିତ ଆମର ହଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ବି ତାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଦିଟା ଯାକ ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଉପରେ। ରାଜ୍ୟର ଜୀବନ ରେଖା ହଉଛି ମହାନଦୀ, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି କାମ ହେଇନି, କିଛି କାମ ହେଇନି। ଗତ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ୟାକୁ ନେଇକି ଏଇଠି କଲା, ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଫୋରମ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ ରଖିଲି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଇ ଥାନ୍ତି, ସେ ବସିଥିଲେ।
मते समय दिया 6 मिनिट मु कहली 18 मिनिट जान बुझेली जे आज्ञा आपण जहाँ कहते आमे आदु कहूनु जे महानदी ऊपर कोठी गोटे इटा रखा जाऊ किंतु महानदीर जी उपनदी शाखा नदी अच्छी जो मैंने ट्रिब्यूटरी पानी दौरान सेटा कौटी बाध रहा आपड़ ता पाखे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगु आप ब्यारेज छोट कर दौना गोटे आनिकेट कर दौना सेटा तो आपण एमएलए एमपी लेट फंड रही बड़ बजट दरकार सेटा करदे जो पानी रही पानी पुणी ओहरिक आसिक नदी रहा पूरा समल माने एंटायर महानदी ग्रीन हो पाखे से बड़ बड़ डैम स्वप्न देखते आज्ञा से 5,000 10,000 कोटी टंकार डैम चिंता देखुं आ 5-10 कोटी किए राजी हे राजी हेनी से बर्तमान से कथा तो उठब ना जो मैंने कही आम तो लोक पचारिक जाइलु बुझेलु सरकार हाँ, बुझेनि मोर खाली गोटे कथा कहबार कथा जे वर्तमान समय आपण गोटे इलेक्शन रो हवा देखुचंती ना पॉलिटिकल आपाथी देखुचंती लोक माने जंती टायर्ड हेचंती क्लांति हो जाय वोट दवा नहीं, इच्छा नहीं, प्रकाश there is- करना से बड़े किछि भावना आपण एपाथी देखुचंती नहीं नहीं एपाथी आदौ होइछि नाही लोक बहुत सक्रिय अछंती देखुचंती सेमान देखुचंती किए कुआडे जिबे वर्तमान स्थिति एमिति ହେଇଛି जे प्रार्थी बदलेबार 11th आवर चांस रही नॉमिनेशन फाइल न हवा जाए नामांकन पत्र न भरिबा जाए प्रार्थी भी निजे सिस्टम हो जे मु कोठी जीबी कोन कहिबी हाँ माने गोटे बेस रेडी करछन जे प्रचार पई बेस रेडी किंतु जो प्रकार माने प्रचार जमिया कथा जमी नहीं तार अर्थ एपाथी नुहे ता अर्थ अछि जे इट्स अ लॉ बिफोर द आपको स्टॉर्म जमीबो एटा होची तूफान पूर्वर शांति एपाथी नुह एटा तूफान पूर्वर शांति प्रचार जमीरे एत घमाघट हबो मते भय लागुची हिंसक न हेजो हिंस्र हिंसक हे हिंसा न हिंसा हेगले खराब दैट आई डोंट एप्रिशिएट मु आदो पसंद करे लोकन तो मतामत करतो विरोध करतो हाँ नहीं हाँ एटा मु गेस कुची जे एटा माने झड़ पूर्व निर्वत लॉ बिफोर द स्टॉर्म निश्चित भाव परवर्ती समय श्रीत मेयर मु आपण सहित जोगाजोग रही आमे जेते जेते निर्वाचन पाके आसुथिबो आमे ए विषय सविशेष विश्लेषण करबा बहुत धन्यवाद श्रीत शिव प्रसाद मेयर आपनकर धन्यवाद। मतामत धन्यवाद धन्यवाद Wanna be a IAS officer? Join PSC Gurukul, the best boarding school. For plus 3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438 782020.